আমি আমার মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপে আমি দেখছি লাইনে 30 তারিখ যে আইপিএফটি শাখা সংগঠন আইডব্লিউটি আতিসা এবিভিপি লগে যোগ করছি হোয়াটসঅ্যাপে আমি দেখছি। আমি এখন নিজের মন বিচার করছি কি হয়েছে। আগে যে আইপিএফটি কইছে বিজেপি লগে আমি এককভাবে বিজেপি লগে যোগ লড়াই করতে পারে না, আইপিএফটি কইছে। এখন আমি দেখছি আইপিএফটি কোনো পারমিশন ছাড়া আইডব্লিউটি আতিসা কেউ এবিপিপি লগে সংগঠন করতে পারে না, আমি মন করছি। আপনার কি মনে হয় যে এটার পিছনে কি টাকা পয়সার ব্যাপার আছে বা এই ধরনের কি কারণ হতে পারে? টাকা পয়সার ব্যাপার আমি জানি না, আমি যে মন করছে কিতা লাগে। আগে কইছে বিজেপি লগে যোগ করতো না, আমি এককভাবে লড়াই করছে আইপিএফটি কইছে। এখন 30 তারিখ দেখছি কেমনে ইব এবিভিপি লগে যোগ করছে, এটা কিতা জানি না। আমি নিজের মন বিচার করছে খারাপ, এটা লিডারশিপ খারাপ কাজ করছি, আমি মন করছি। এতদিন পর্যন্ত যে আইপিএফটি লগে কাজ করেছেন ভুল করেছেন, তাহলে কি ভুল করেছেন আপনারা? এতদিন যে আইপিএফটি বিজেপি লগে আইনি বাসাবে আং সানি নাই ইয়া ফাঙো যে আইপিএফটি বিজেপি লগে ও সামং আসু নখিয়ে ফাইও, সামং আসু খিয়ে ফাইমন ইমসিও বাংমানু ব্রেকি বাংমানু ফি জনসাধারণ জনসেবা খেনানি হিংখে দাবিল দাওয়া কোনো গুরুই নুং লিডার সকে বাইকে চাই তংবা লিডার যত লিডার চাব অনেক আইনি অরনি সিমে আইনি আইডিয়ার দङो निनि एमएलए तंनाय कुचु बेरामो आचगै तंनाय मन्त्री तंनाय बराव क्लुस दङ हिनै आनि खाबाय आं 100% वान सकजाक यां जनगण साइख्रारि मानि खाइखे जों बीजेपी बाय जुगं मानि तामनि बागै जों जुगं टीटीए एडिसि अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जोंनो 1984 रिजाक मानि ओ हा ओ एरिया न ताबक जों सेपारेट स्टेट नि डिमान्ड ओ डिमान्ड न तैसे चिनी डिमान्ड जों माननानि बागैसे बीजेपी बाय जों एलायन्स जोंओ अबककसे चिनी अक्रारो जोंनो सावै तैदलै जोंनो बुखा खामरियै सारा त्रिपुरा गुली नांनानि जराफोनो जों बिसकांचागै चिनी सेपारेट स्टेट आलकाराय जों माननानि नांगौ गणतंत्र मेजॉरिटी मास बी ग्रांटेड गणतंत्र जों मेजॉरिटी मायानि कारण टीटीए एडिशनल ऑटोनोमस सेपारेट स्टेट मान खाहिंखे जों पॉलिटिकल पावर चिनी और तंनाय हाय हिनै जों खा गायनो रुथारखा रुथारि ताबक जे जुग सरकार फाइमानि बिसिङो बरो बीजेपी बाय एलायन्स मानि अबनति एलायन्स हिनो ताबक नाय ने मानि खांके अबक कुबै न जागा कलाइनो गया नरो जत सोशल मीडिया नरो साइमानो जाहाते नाय तंनाय आनि खा फांनि ताफोरावबो नरो साइमानाय हिने आं वानसगो आगेव सामानि ककबाय ताबक सरकारि फाइ बरनि सामुं तांमानि जुदा आंगै थांका आबो आं सायफनो नरो साइमानो आं काइसा लिडारशिप ऑल त्रिपुरा चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि हिसाबै आं निनि अम्पीनगर सह अमरपुर सह निनि सिमना सह कांचनपुर जुरिलंकाय मिजोराम एरिया पर्यन्त आं गुरावै सामुख्लाय दङ नराव यूट्यूब व्हाट्सएप चार्ज खायनायदि अनेक नुकनाय नराव आनि बाहायके हिमु आनि थांमु आं अनेक चिंता दारानाव आनि याग्रा याक्सियो आचक तंनाय आनि मेदान सं बर फायाफनो आं साइसुंफनो आं जंजा आं बर बाय दङै अंगला खा बर तातालमां साइसि जंनो फिलै दंबले नरा एककबाबे सलराय खायना हिंखाइखेबा तामनि एबिभिपि बर बाय मुलावै संगठन खानानि नांबा अ जागाव अब सबने जुक्ति बाय खा आईपीएफटी से नरो खादि हियावै आईपीएफटी नि अनुमति सारा नि आईडब्ल्यूटी सामुं तांमायो बनि शाखा संगठन आतिसा सामुं तांमायो आईपीएफटी नि अनुमति सारा बनि शाखा संगठन जास अफ्रुगो और ताम सारानि आं यूट्यूब तनाया व्हाट्सएप सिमिनायो हाइफोन आनि वान सक मानि अब हाइके कमिटी खामानि न चिनि ट्राइबल वेलफेयर नि मिनिस्टर चिनि मेबर कुमार बुं जाजाकफु बनि कगनि फानमानि बनि वादार बायसे बर खावो हाइ कगनो साइखनारि जाबो असुक न आनि कग